Thobela, ke tlo ruta ka module wa AFL 1502. Module o wa AFL 1502 ke module wa tirišo ya maleme a Afrika le setšo. Ka Sekgowa ba re ke African Languages and Culture in Practice. Gomme wa bolela mo ke Dr. Seleka Tembane. Dr. Seleka Tembane ke mang? Dr. Seleka Tembane ke mofahloši wa UNISA wa Sesotho sa Leboa mo go wona module o wa AFL 1502. Gomme go o nyaka go ikgokagana le yena mofahloši o, dinomoro tša go ikgokaganyo ke tše, goba ditsela tša go ikgokaganya le yena ke tše di latelago. Nomoro ya ka ya go ikgokaganyo e le go cell phone goba sellathekeng ke 082 929 6490. 082 929 6490. Bjale ge o ka šomiša gape le WhatsApp mo WhatsApp group. Le email yona ke ele ya etemba.sm@unisa.ac.za. Re ke bušeletša gape email ke etemba, E for Esther, Temba ke surname, SM ke di initials, @unisa.ac.za. Goba o ka šomiša gape le MyUNISA discussion forum ge e le gore o tsene mo go MyUNISA. E fela ela hloko gore go kgokagana le nna mofahloši wa AFL 1502 ka mehla laetša leina la module gore nang o bolela ka module o mofeo. O laetše le leina la gago le nomoro ya moithuti. Nomoro ya moithuti ke bolela ka student number. Ka baka la gore ka nako tše dingwe motho wa botšiša e humane le gore ga a botšiše mabapi le module o. Bjale ke go bohlokwa gore o ngwale leina la module. Bjale ge module wa AFL 1502 gantši ge o fetša go register ba lefa study guide sa English. Mola rena re šomiša di study guide tša Sesotho sa Leboa. Ke rata go eletša gore ge o nyaka di unit tša tlaleletšo tša Sesotho sa Leboa e ya go MyUNISA, gomme gona mo o kgotle goba o kgethe additional resources. O skwae official resources or official material ke study guide sa Sekgowa. Wena e ya go additional resources. Bjale mo go additional resources o tlo hwetša unit 2 le unit 6. Unit 2 le unit 6 ke tšona tša rena tša bo morphology, tša phonology le tša syntax le semantics ke unit 2 le unit 6. Bjale go ya go unit 3 le unit 4 ke tšeo e le gore ke tša literature. Unit 3 e bolela ka dingwalo tšhaba. Dingwalo tšhaba ka nako tše dingwe re re ke dikanegelo tšhaba goba ke dingwalo tša setšo tšeo di hwetša go unit 3. Gomme go unit 4 o tla hwetša dingwalo tša sebjalebjale tša go swana le bopadi, kanegelo kopana, drama, theto tša sebjalebjale. Mo ne ke hlalosa di-unit tša tlaleletšo tša Sesotho sa Leboa. Re na le gape le go romela ditsebišo. O tla hwetša baithuti ba botšiša gore ditsebišo go diregang jwang go diregang. Ge o nyaka ditsebišo mabapi le module o ya gape gona mo go MyUNISA, wa ya ka fase ga announcement. Ka mo fase ga announcement o tla hwetša ditsebišo tše re di tsebišago mabapi le module. Ge re ithuta mo moduleng wa rena wa AFL 1502
goba 1502 gomme seo re se letetšego mafelelong a module ke re re swantse gore re be le maikemišetšo goba ditlamorago goba tšeo di letetšwego ka sekgowa ba re ke di-outcomes tšeo re di letetšego mo motšolong o go o fetša ka motšolo o swanetše go kgona go šupa ditumanoši le ditumammogo mo lelemeng re ka re malemeng a se-Afrika mara rena re lebeletše leleme la rena la Sesotho sa Leboa. Gape o swanetše go kgona go šupa le go diragatša diphetogo tša medumo tšeo di diregago mo Sesothong sa Leboa goba mo malemeng yona a segaborena kudu-kudu rena re lebeletše Sesotho sa Leboa ka baka la gore le mehlala go e fa gohle o swanetše gore o fe mehlala ya Sesotho sa Leboa. Gomme seo o swanetše go se kgona gape mafelelong a motšulo ke go ahla lenaneo la magoro a maina re re ke magoro a maina goba ke magoro ina le lenaneo la makgokedi na le makgokedi mo Sesothong sa Leboa ka morago go ithutile ka motšulo o swanetše gore o tsebe gore makgokedi ke eng le go ka botšiša ka makgokedi o kgone go tseba rena makgokedi ke eng. Gomme a re lebeleleng dikagare tša motšulo a re lebeleleng gore na peakanyo ka re ke peakanyo ya motšulo gore na motšulo ga botsebotse o beakantšwe jwang. Motšulo wa rena o na le di-unit tše tshela di-uniting tšeo tše tshela re na le unit ya mathomo e le go botho e bolela ka botho ra ba le unit ya bobedi. Unit ya bobedi ke ela ke reng e bolela ka morphology ya bolela ka phonology ke yona e unit ya bobedi ke reng e bolela ka ditumanoši ditumammogo le diphetogo medumo ke unit ya bobedi. Gomme ra ba le unit ya boraro. Unit ya boraro ke ela ke reng e bolela ka dikanegelo tšhaba goba dingwalo tšhaba goba dikanegelo tša setšo mareo a tee a hlatholla nto e tee. Ra tla ra ba le unit ya bone. Unit ya bone ke rile ke dingwalo tša sebjalebjale. Ra ba le unit ya bohlano yeo e bolela ka mebolelano ya go ka goketša le a gopola go rata go ba gore go kry-a re botšiša gore nang moyano ya diphoofolo goba re botšiša ka taba ya megobo goba re botšiša ka taba ya dikwalokwatšo ke yona mo go unit ya bohlano e le gore ke mebolelano ya go ka goketša. Ga unit ya rena ya mafelelo e le go unit ya botshela ke ela e bolelang ka di syntax e bolelang ka semantics e boeletša le yona gape e bolela ka morphology gantši e bolela ka magoro ina dikarolo tša polelo le dipopafoko ke unit ya rena ya botshela. Ke boletše ka re unit ya bobedi le unit ya botshela ke ya rena ga botsebotse ke re reng ke ya language ke ya grammar. Gape mo motšulong re na le di-assignment semester e nngwe le nngwe e ne di-assignment tše pedi. Mo lelemeng la Sesotho sa Leboa re na le assignment ya mathomo ye e bitswang gore ke assignment 13 go ka lebelela tutorial letter wa hwetša e le gore di-assignment tša rena di thoma ka assignment 10 go fihla assignment ya mafelelo bjalo gantši rena assignment ya rena ke assignment 13 ra ba le assignment ya bobedi e le go assignment 23. Ke kgopela gore o arabe di-assignment tšeo fela baithuti ba fela ba gakanega ba re nako e nngwe ba rena re arabe assignment tše kae o mana motho wa gona a arabile English a arabile le Sesotho sa Leboa o kgetha assignment e tee fela ga o arabe di-assignment tše dintšhi ka mogare ga tutorial letter ke tše dintšhi a ke re mo UNISA mo kgorong ya rena ya maleme a se-Afrika re na le maleme ka moka bjalo wena kgetha leleme leo le šomišago o kgethe assignment 13 goba assignment ya 13 le assignment 23 goba assignment ya 23. Gomme ka morago ga di-assignment tšewe re ba le seo ba se bitša gore ke hlahlobo. Hlahlobo le a tseba mošomo mentši ya ka hlahlobong ke e tšwang mo di-assignment tša rena. Ka mantšu a mang ke rile re ne di-unit tše 6
tše tshela ra ba le assignment tše pedi ra ba le hlahlobo ke ka mokgwa modulong wa rena wa AFL 1502 o le ka gona a re tsweleng pele ge re fela re ba le dihlohlo ka sekgwele re ke di-challenges ka sa bo rena re ke dihlohlo gantši o swanetše go romela di-assignment tša gago ka online o šomiša portal ya UNISA taba ya go romela di-assignment ka hard copy mokgwa wo university ya rata go fediša ka ba ka re hwetša moithuti a re ditimetše goba o mongwe a bolela ka mokgwa o mongwe e fela go o ka di romela ka online šomiša UNISA my portal e kgola gore o tla tlega gore assignment ya go e fihle aga go fela baithuti ba botšiša gore portal e na le nako ya go tswalela le go bula o na ka nako ya gore ba re portal e butswe ka nako ya gore e a tswalela ge o hwetša e tswaletšwe se kwa fela maatla le ka makga a mmalwa tšatši le lengwe le le lengwe tšatši le lengwe o tla hwetša e butswe ka bo ka re bana le gore e tswaletšwe ya e bulwe go a diregang e le ke ba le gore ge ba re e tswaletšwe ba tshediše dibekenyana ba tle ba e bule ke sona se ke reo le ka makga a mmalwa gore o tlo o kgone go hwetša gore na ke tšatši le lefe e butsweng ka lona se sengwe se bathuti ba ratang go se dira se se ke kgopela gore o se romele assignment ya gago mo fahloši e romele go kgoro ya di-assignment ya UNISA mo materialeng ya gago goba mo dipuku tšeo di hwetšang goba dingwalo tšeo di hwetšang tša go tšwa UNISA go na le di-email tša department goba kgoro ya di-assignment mo UNISA go na kgoro ya di-assignment mo di-assignment di fihlelang gona o tla hwetša gantši baithuti ba nyaka go romela go ba fahloši gape o tseba di-assignment tša gago ge di fihla ka kua go assignment go kgoro ya di-assignment department di a ngwalwa fase ka sekgwa re di a recordwa gore na assignment ya gago e fihlile yalo go e rometše go nna ge nka re tšatši leng ka hwetša ke lebetše o tlo kry-a gore nna ke rometše assignment neng e fela go ka e romela ka kua go kgoro ya di-assignment o tla bo šomile o se e romele ke a go kgopela hle tswetswe o se e romele mofahloši bjale mo thutong ya rena le kgono ye nka e bitša gore ke kalo ya thuto re tlo ithuta di-unit tše latelago o nkwa gabotse re tlo ithuta unit ya bobedi unit ya boraro unit ya bone le unit ya botshela unit ya bobedi unit ya boraro unit ya bone unit ya botshela ke boletše gore rena dia unit tše tshela go thoma ka ya mathomo go fihla ka ya botshela e fela mo ya mathomo le ya bohlano ga re ke tlo bolela ka tšona lebaka šele ga se gore ga di bohlokwa ditaba tša gona di kwešišega ka pela mo e leng gore o ka kgona go ipalela tšona ene o tsebe gore ka hlahlobo dipotšišo di gona mo di-uniting tšeng mo uniting ya mathomo le unit ya bohlano dipotšišo di gona ga se gore ge ke sa e bolele mo go ra gore dipotšišo ga di go ka hlahlobo di gona e fela ke rile kare a re direng di-unit tše dine ke lebeletše le taba ya nako ke tlo tšea unit 2 unit 6 ka dihlakanya ka bokare ke di-unit tše di bolelago ka rama ka tšea 3 le 4 ka bokare ke dingwalo goba 3 le 4 ka bokare ke dingwalo ka di bolela thoko e fela ke tla bolela gore na ke unit mang e ke ga a re thomeng ka unit ya bobedi unit ya bobedi gantši e bolela ka melokoloko ye mebedi ya medumo ge re bolela ka melokoloko ye mebedi ya modumo re bolela ka ditumanoši le ditumammogo le tsebe gore ke rile ka lebaka la nako ke tlo betha mabalang kwa kere e fela lena ke kgopela gore le go lebelela dilo tšeo ka study guide tša lena ka ro ka pukutlhatlhong ya lena le gona
o kgone go kwešiša gore na di tsamaya bjang ke tlo bolela dilo tše e leng gore gantši di gona mo go di-assignment ga ke tlo no hlahlatha ke tlo bolela dilo tše e leng gore gantši di ba gona mo go assignment ke boletše ka re o tsebe gore dilo tše di le mo goba mošomo o le mo go di-assignment 50% ya yona o khumanaga ka re mo gare ga hlahlobo ke sona se ke reng ke tlo bolela ka di-assignment kudu o theeletše tše ke di bolelang re na le melokologo e mebedi ke rile ka re ne melokologo ye e lego ke tumanoši le ditumammogo mehuta ya ditumanoši gantši ditumanoši di kwagatša ka lentso di a thelela ntle le thibelo ka molomong goba ka leganong ba bangwe ba re molomong ba bangwe ba re leganong ditumanoši di ka mokgwa di kwagatša ka lentso a re lebeleng tumanoši tše latelang a e I O U tumanoši tša rena ke a e I O U la kwa re ditumanoši tše di kwagatša ka lentso re na le ditumanoši tše dingwe tše e leng gore ke tša tlaleletšo gantši ge re dira phonetic di ba gona tšona ke tša medumo ya re na le ya segalo sa godimo le le ra ba le mohlala re ka re ke lerapo ra ba le re ka re ke epa wa kwa lerapo le epa ga di swane e fela ke di ka moka ke sone se re reng re na le tše dingwe tša tlaleletšo ra ba le yona eno ba ka mokgwa ileng gona ra ba le o go ne o ya godimo go ne o ya fase re na le o bolela ke o e re itlwaetšeng ra ba gape le opa ge re re hlogo ya opa ga e swane le lela ke o e kwagalang ka modumo wa fase o yona e no ba ka mokgwa e leng swana le a ke tše pedi fela tše di ne le ditumanoši tša tlaleletšo ke le o e ne na le le ra ba le o le o gomme ge o nyaka go hwetša mehuta e mengwe ya ditumanoši ya go letlakala la botshela mo go unit ya bobedi ke rile ka re mola o ile mola go additional resources o tlo kry-a letlakala la botshela mo uniting ya bobedi ra ba le pharologanyo e nngwe ya medumo molokoloko o mongwe e le go ditumammogo go na ditumammogo tše di nago le lentso mola tše dingwe di sena le lentso ditumammogo kwa ga tša ditumammogo gantši e ba ka mehuta e fapanego mehlala ya ditumammogo re na le k p s t sh t t le tše dingwe wa kwa gore tše dingwe di kwagatša ka lentso mola tše dingwe di sa kwagatše ka lentso k wa kwa go bitša k lentso le a kwagala e fela gore ga e kwagale ga botse ene le tseba gore modumo wa ya go ba le hlogwana ka godimo o hwetšagala mo leleme la borena la Sesotho sa Leboa gantši malemeng a mangwe ga ba be le ona ra ba le wa kwa gore medumo ye ka moka ga e swane e fela ka moka ga tsona di bitšwa ditumammogo lebelela kwagatšo ya ditumammogo mo letlakeng la bošupa le la seswai ka go unit ya bobedi gomme mo ke le mo ke tshwere sethalwa sa dikwagatšo tša ditumammogo tša ditumanoši
sethalwa sa dikwagwa tša ditumanoši seo wena le wena o ka itebelela go sona gore na ditumanoši gantši dikwagwa tša kae gantši ga se gantši re di botšiša ka tlhatlhobo dikwagwatšo tša ditumanoši ka seswantšho re a di botšiša gore o ka dingwala e fela re re dingwale ka seswantšho seswantšho e no ba ile gore o swanetše go tseba gore se go gopotše gore na ge re ngwala kwagwatšo ya ditumanoši re ngwala bjang o kgopotša ka sona mo uniting ya bobedi ke rile ke tlo betha mabalang kwa kere ke boletše ka medumo ka melokoloko ya medumo e le go ditumanoši le ditumammogo bjale ke ile re tlo bolela gape ka dilo tše ba re ke diphetogo medumo phetogo modumo re bolela ka dilo tše e leng gore modumo o mongwe go ya go o mongwe wa fetoga a re lebelele lentšu la go swana le mpho ga botse mpho e tšwa go fa e tšwa go fa yewe e fetogile ya ba mfa fu ya thoma ya fetoga ya ba pho ra oketša ka o ka mafelelong ya ba mpho ke dilo tše ba re ke phetogo modumo re na le mehuta ya diphetogo modumo re na le thinifatšo re na le kgalapatšo re na le tengwafatšo go tengwafatšo re ba le mohlala wa go swana le ngwana o thomile le moana gomme ka baka la phetogo modumo yela ya ba ya ba ngwana ke kgopela gore o lebelele gona ka mo go unit ya rena ya bobedi o tlo hwetša mehuta ya diphetogo modumo gore na diphetogo modumo tšeo di direga bjang gantši ga ke botšiša gore nang ke thinifatšo goba ke eng ke nyaka e fela o no mpha gore nang ge ke re ngwala diphetogo modumo o mpotše gore nang modumo o bo le ka mokgwa wa fetoga wa ya go modumo o mofe ke ka mokgwa ke nyakang ge gantši ke botšiša bo thinifatšo le bo kgalapatšo ke a tseba re le dirile kua go marematlong le sa di gopola e fela ga se gantši ke di botšiša wena bjale ka moithuti o swantse gore o di tsebe jale a re lebelele mešomo ya rena ke boletše ka re nna ke tlo betha seroka phatlha ke tlo lebelela mo go di-assignment gantši mo di-assignmenteng go ka lebelela kudu mo assignment tša mathomo kudu ya mathomo ke lebeletše ya mathomo ka baka la gore ya bobedi ga ke nyake go bolela ka ena kudu ba bangwe ga se ba romele ge nka bolela ka ena kudu nambile ke tlabe ke ba tshedišitše leborogo yale ke tla go unit ya botshela unit ele ya botshela ke rile ka re ka lebaka la tshedimošo ya medumo le phetogo ya medumo tšeo re di ahlaahlilego ka thuto uniting ya bobedi re nyaka go tšwela pele ka tsela ya go kwagala ya tlhamego goba popego ya mantšu lelemeng la Sesotho sa Leboa le a tseba gore ka ge medumo e bopa ke mantšu e bopa mantšu a bopa ke medumo re thoma ka medumo ra tla go dinoko ra tla go mantšu gomme mantšu ona a tšwela pele go bopa mafoko lefoko ga le thome e le lefoko le thoma e le modumo goba tlhaka ya ba noko go tšwela pele ya ba lentšu ya ba lefoko bale mo uniting ya rena re tlo bolela ka tša go swana le tsona tseo a re thomeng ka magoro a maina ya tseba gore le tseba magoro a maina le ithutile ona kwa mo marematlong mo malemeng a rena a se Afrika maina a batho goba a dilo a beilwe ka fase ga dihlogo tšeo di itšego mo Sesothong sa Leboa re na le dihlogo tša maina tšeo di latelago re ke dihlogo tša maina goba magoro a maina o se kwa ga kanela gona mo re na le legoro la mathomo e le legoro la mo la bobedi ya ba magoro ao ke bolelang ka ona la mathomo la bobedi ke magoro a batho re re mo re ka fa mohlala ra re mosadi ra re ba ra fa mohlala ra re basadi
ra ba le legoro la 1A le legoro la 2A. Legoro la 1A ke le magoro a batho e fela ao a sa thomego ka moo. A re lebelele maina a go swana le tate, maina a go swana le re ka re tate ge e le bontši ra re botate, ra re rangwane ge e le ba bantši ra re borangwane. Gomme ra ba le legoro la boraro la mo e le go gantši mo ke legoro la dimela le ge e le gore go ne a mang mantšu a e leng gore ga se dimela re ka bitša gore ke mantšu a marugi a thomago ka moo. Re na le mo legoro la boraro e lego mohlare, legoro la bone ya ba mme e lego mehlare, legoro la bohlano ke le re ka re legapu, mola legoro la botshela e le magapu, legoro la bošupa ke sediba, mola legoro la boseswai le didiba, legoro la bosenyane e lego legoro le phoofolo diphoofolo tša rena ka moka di wela mo maina a diphoofolo a wela ka mo legorong la senyane. O ka iputša ka moka re legoro le le thoma ka n e kgolo re ngwala ka n e kgolo ke ka baka lang e le mara maina a rena a diphoofolo a sa thomi ka ba re kgale maina a diphoofolo ka moka ba thoma ka ke ba e leng gore ba ile ba ithutela dithuto tša kgale tša gore na maleme a rena a tswa kae. Ba re diphoofolo di be di thoma ka gomme tša tla di a fetoga. Ke re diphoofolo di wela ka mo legorong la senyane o gopole gore go sana diphoofolo tše dingwe tše di thoma ka go swana le nku ba le re ya ka bontšhing ya ba dinku. Go ne diphoofolo tše e leng gore ga di thome ka mare di wela gona ka mokgomo, pudi, kgogo ka moka ga tsona di wela ka mo legorong le la senyane. O lebelele gore magorona a rena a sepela bjang. Ka sekgowa re na le dilo tse ba di bitsa gore ke di-even numbers. O lebelele gore di-even numbers tša rena di tshwere bontšhi, di tshwere maina ka bontšhing. O lebelele mo legoro la mathomo ke mo, legoro la bobedi ke ba. Wena o di tsebe ka mokgwa gore di-even numbers goba dinomoro tše re ke dinomoro tša even di tshwere bontšhi ba mantšu ao goba ba magoro ao. O ka se ke wa ba hwetša o beile mo go legoro la bobedi o tsebe gore go thoma gore mo legoro la bobedi gore legoro le a se legoro la bontšhi. Magoro a bontšhi ka moka a wela ka mo go di-even numbers. Gomme rena ge re sa le sekolong gore magoro re a tshwara ka pela re be re itiretše formula, re ka e bitša gore ke formula. Re lebeletše magoro ka boteng re re ke momo le sedi ba mema didima, momo le sedi ba mema didima. Kweputšo ya gona taba magoro a maina le ka mo assignmenteng o e lebelela. Re tla gape mo go unit ya botshela ra tla go mofimi. Mofimi re re ke unit ye nnyane ya leleme goba tlhamego yeo e nago le tlhalošo. Mofimi re ka go botša ra rena mofimi ke eng. O swanetše o tsebe gore mofimi ke unit ye nnyane ya leleme goba tlhamego ye e nago le tlhalošo. Re na le mehlala e latelago ya dimofimi ke hlogo, ke modu, ke mosela goba moselana le kutu. Ke tšona tše re di bitša gore ke mofimi. Hlogo, modu, moselana le kutu di bitšwa mofimi. A re lebelele mantšong a latelago re tle re kgone go bona dimofimi tša rena. Re na le mohlala lentšu la go swana le monna. Mo re re ke eng ke hlogo. A ke re monna o ne ntše pedi ntše le ra re ke eng ke modu. A
ya ba mosela gomme o gopole gore modu go o kopana le mosela o dira kutu bjale nne ele ge e kopana le a e le go nna e ba kutu ge re bopa kutu re tlogela hlogo fela modu le mosela di bopa kutu bjale re ka re mo lentšu le la monna mo ke hlogo ke modu a ke mosela a re tle go sehlare se thoma ka se ya ba hlogo ra re hlar ya ba modu ya ba mosela go mehlare ya ba kutu mo thutong ye re tla lebelela mofimi wa hlogo ya maina re lebelela hlogo ya mofimi wa hlogo ya maina hlogo tša maina ka moka tšeo re ile ra re ke eng ke di mofimi o tsebe re hlogo ya maina gantši re bolela ka magoroela a maina ge re bolela ka hlogo ya maina ge re bolelela monna re tlo re ge re lebelela ra hwetša gore o wela le go rolela mathomo la mo ra lebelela sehlare ra hwetša gore sehlare se wela le go rola rena la bošupa ke se ya ba dihlare ra ya go mantšu a mang a go swana le bo mosadi le yena mo e wela legoro la rena la mathomo so ke tsona tšeo tša mofimi gore na mofimi ge re bolela ka mofimi re bolela ka eng re bolela ka dikarolwana tša polelo tše e leng gore tše nnyane-nnyane tša leleme goba hlamego ye e nago le hlalošo o tseba gore mofimi go ne e leng gore ga e kgone go ema enoši go na le mofimi e kgonang go ema enoši na le dikarolo tše di latelago re na le lediri ra ba le lešala ra ba le lekgokedi ra ba le lehlaodi le tše dingwe dikarolo tša polelo ke tše dintši e fela mo ke tlo dira tše dine fela le diri lešala lekgokedi le lehlaodi re ka re le diri gantši ke lentšu leo le dirago tiro mo lefokong le a tseba gore lefoko la rena le na le sediri le tiro le sedirwa ke ra lefoko le le tlwaelegilego gomme mehlala ya madiri madirane gone mehuta ya madiri re na le lephethi mohlala e ka ba fedile ra ba le ledirane mohlala e ka ba ratana lebelela mehuta e mengwe gape ya madiri ka mo go yone ya botshela ke boletše ka lešala lešala e ka ba lentšu leo le emago sebakeng sa leina goba lešala la šoma le noši goba la šoma le leina le ka ema sebakeng sa leina goba la šoma le leina re ka fa mohlala mo re monna o a opela ra re yena o a opela ra thoma gape ra tšea lešala leo ra le šomišago te le monna ra re monna yena o a opela yena yela ke ntho re bitša gore ke lešala-šala re na le mehuta ya mašala ke kgopela le e lebelela gabotse ka mo go unit 6 mehuta yeo ya mašala ra ba le lekgokedi a kere ke boletše ka rena le sediri le tiro le sedirwa makgokedi e ka ba lekgoka sediri wa lekgoka sedirwa e fela mo ke file mohlala wa lekgoka sediri selepe se bogale se yela ya selepe se yela e leng gare ga selepe le bogale ke lekgoka sediri gantši ga se ka mehla mare gantši lekgoka sediri le tšea hlogo ya sediri gantši lekgoka sediri le tšea hlogo ya sediri le kgopela le bale ka
makgoka sediri ka mo go unit ya botshelo goba ka makgokedi a re tšee makgokedi ka moka ga ona se ka ra re sekgoka sediri fela re lebelele makgokedi o tseba nna ge re bolela ka makgokedi re bolela ka eng a re lebelele mešomo ke boletše ka re ka morago ga unit e nngwe le nngwe go na le mešomo ye ke e filego mešomo yeo ke rile ka re e tsamaelana le mešomo ya rena ye e lego mo go assignment potšo ya mathomo e re nna lereo le lenaneo la magoro ina le ra gore re laetše ka mehlala ya maleba ya Sesotho sa Leboa ke yena ke e bolela ke re magoro a maina o swantse o hlalose pele gore nang magoro a maina goba lenaneo la magoro ina ke eng ge o fetša o kgona go e fa mehlala ele ya bo mo le bo se le bo di o e fa le gore na mo e ka ba o fe mohlala wa mo o fe mohlala wa yona o fe magoro ka moka le mehlano o ka se ka nako tsotlhe wa hwetša e le gore wena o bolela nako e telele mola meputso e se e metelele mo o ka no hlalosa gore na lenaneo la magoro ina ke eng wa fa le mehlala ge e ka ba mebedi le ge e ka ba meraro go bontšha gore wa ikwešiša gore na lenaneo la magoro ina ke eng ra ba le potšišo e nngwe gape ra re hlaloša gore moselanadiri ke eng o be o thege karabo ya ka mehlala e ya meselanadiri meselanadiri re bolela ka mehuta ya madiri le boditše ka re go na le dirane go na le lephethi go na le bo le diregi go ba le dirolli ke lo tše re di bitša gore ke meselanadiri ke lereo la gona gomme gona mo ge re hlalosa gore meselanadiri ke eng o swanetše gore o hlalose gore na lediri le hlomesetswa ka meselana ye mengwe gomme o fe mehlala ya meselana ewe le efa thega karabo ya ka mehlala e ka bago ye mene go ra re hlalošo ya gago ya meselanadiri e tla ba meputso e mebedi gomme go ba o hlalosa ya ba meputso ye mene ke re fa mehlala e mene ya ba meputso e tshela ka bua gape ka re ngwala mehuta ye mene ya mašala o be o fe le mohlala o tee go mohuta o mongwe le o mongwe o boletše ka mašala ka re mašala go na mašala-šala go na mašala ohle go na mašala padi go na mašala ruo o tla lebelela gore na mašala ao a leng gona ka mo bukeng ya gago ka mo study guideng goba ka mo go unit 6 ye e leng ka fase ga additional resources ke ife mehuta ya mašala go mo o ingwale o fe le mohlala mohuteng o mongwe le mongwe mošomo ya rena e tšwela pele wa unit 6 ke rile mo lefokong leo le latelago la etša dibopego theo tša lefoko la Sesotho sa Leboa dibopego theo gore nang ga botsebotse re na le dibopego theo tša lefoko e sentše ditlhomoseditšwego go file lefoko šele ka re dipudi di na metsi nokeng gomme wena o swantse gore o laetše dibopego theo mo ge ke nyaka go hlahla nka re go wena ka re dipudi ke sediri di ke lekgoka sediri nwa ke tiro goba ke lediri metsi ra re ke sedirwa nokeng ke lehlatifelo goba lehlati la felo e fela o tsebe gore ga se gore ka mehla ke tlo ntšha lentšu le lefoko le o swanetše gore o tsebe le mafoko a mangwe o swanetše o tsebe sebopego theo sa lefoko ge re go fa lefoko le lengwe le le lengwe o swanetše gore o tsebe gore na lefoko le bopilwe bjang meputso mo e be le mehlano ra ya gape go potšišo ya nngwe ya ka mabapi le lehlaodi ya re lehlaodi le šoma go dira eng mo lefokong hlalosa se o re laetša ka mehlala ya mafoko a mararo ao a laetšago mehuta e fapaneng ya mahlano o swantse gore re botse rena le šoma go dira a ke re lehlaodi le šoma go hlaola sediri o swanetše gore o re botse gore na le šoma go dira le šoma go hlaola sediri gomme ra re fe mehlala hlaloša se o re laetša ka mehlala ya mafoko a mararo o swantse gore lefoko la gago le be le lehlaodi la mokgwa le be le hlaodi la palo le be le hlaodi la sebopego o swantse gore o ngwale mafoko a mararo ao a fapanego
o se ka hwetša ge re re mafoko a mararo o ngwala mafoko a go swana o ngwala mafoko a go ba le lehlaudi la palo ka moka ga ona lefoko la go ba le lehlaudi la palo o re kgomo tše tharo di ya lešokeng dipudi tše hlano aowa o boeletša gantšintši dipudi tše hlano di nwa meetse dikolobe tše supa e tlo ba mahlaudi a palo ao re nyaka gore wena o die mafoko a mararo ao ba le mahlaudi ao a fapanego o šetše di gona ke le boditše ka re di gona ka go assignment le ka go hlahloba ke feditše ka unit ya bobedi le ka unit ya botshela ye e leng gore ke unit tša rena tša go ba le popolelo bjale re swantse gore re tla go unit ya rena ya boraro ke kgopela le boele unit ele ya bobedi le unit ele ya botshela le badišiše mo le sa kwešišego le mpotšiše ke le file mehuta ya gore le kgokagana le nna bjang bjale mo nakong ye go fihlela re boela mošomong gantši ne ke re o šomiše email goba o ka šomiša yona cell phone number ga gone bothata le yona WhatsApp mehuta ele ka moka o ka e šomiša ye ke na le bothata le yona ke mo gone bjale ke taba maenisa ya di discussion forums a ke kgone go tsena ga bose mo go discussion forums e fela tše dintše o ka di šomiša ke gona e fela ga go se ne dilo taba tša di-lockdown go le gabotse ke go ge re boetse mošomong ka moka tšeo o ka di šomiša unit ya boraro ke rile unit ya boraro e ne le mabitso re ka re bitša ka mabitso a mararo re re ke dikanagelo tšhaba goba ra re ke dikanagelo tša setšo goba ra re ke dingwalo tšhaba ge re bolela ka dingwalo tšhaba re bolela ka mohuta wa dingwalo wo o bego o dirwa ka molomo go tloga molokong o mongwe go iša go mongwe ga botsebotse dingwalo tša mohuta di be di sa ngwalwe dingwalo di a ngwalwa le ge e le gore gantši ga di bile gore nang di ngwadile ke mang di tšwa kae e fela di a ngwalwa a ke lefe mehlala ya dingwalo tšhaba goba ya dikanagelo tšhaba goba dikanagelo tša setšo pele re ka ya go mehuteng ya gona a ke bolela gore na mehola ya gona ke eng o mongwe a ka bona gore ao tše tsona di ne mohola re sa di direla mma rena matšatši a lekgone gante di na le mohola maphelong a rena kudu-kudu rena batho ba baso goba kudu-kudu rena ba leleme la Sesotho sa Leboa ga botse dingwalo tšhaba tše di ruta mekgwa ye mebotse di ruta tlotlontšo di dira gore motho a tšwe mekgweng ye mebe di a kgalemela le ka go ruta mekgwa ye mebotse goba tša kgalemela mediro e mebe o tlo lebelele diema tša rena le dika gore na ke tše di feng bjale mehuta ge ele be le mehola gore na di be di šoma go dirang goba di šoma go dira eng dingwalo tšhaba re na le mehuta ya dingwalo tšhaba e le go diema dithai dika dikoša tša setšo le direto tša setšo a re lebelele diema na le diema tša rena ngwana llela na mokhura sehla o monyele go gore motho ga a nyaka selo a se gapeletše e seng gore a se nyaka fela a se gapeletše mofe sona a ke re o tlo mofa sona o sa nyake mofe sona go mo tla bona rena bofelong o feletša kae ngwana llelana kana mokhura sehla o monyele re na le dika tša rena diema tša rena tše dintšhi gona mo lebelela diema tše dingwe tšeo ka ithutang tšona ko dumela moepathutse ga go lehumo le le tšwago kgauswi ke gore go o dira selo o seke wa nyaka gore selo seo se be le dipoelo tše di botse ka pela o swanetše gore o tswele pele go nyaka selo seo goba go dira selo seo go fihlela o khumana dilo tše di botse goba se kgothaletša gore go o dira selo o seke wa fela pelo o se dire o kgothaletše gore se go fe meputso ya sona batho ba bangwe ba dira selo ba fela pelo ga di mahlatse a gago a sa le kgole
go ka tswela pele ka ba khotsa rona mahlatsa ga le kae wa fela pele o kgaotsa le mahlatsa ke diema tša rena tšeo moipolai ga llelwe moipolai ga llelwe ke gore ge ba go kgalemela ba re o se wa dira selo wena o fela o tswela pele ka go se dira ge o wetse kotsing re ra o ke moipolai ga llelwe ke gale re mmotša kere bjale yena o no fela tswela pele a dira tše di tswilego tseleng lebelela diema tše dingwe ra ba gape le dilo tše ba di bitsa gore ke dika diema ka sekgowa ke re ke di-proverbs ra ba le dika ka sekgowa ke di-idioms ra ba le dika le yona ke mebolelana e mengwe ya hlompho gantši dika ba di šomiša go hlompha la tseba re ka se ga borena ga re no bolela taba pha kudu-kudu ge re bolela motho o mogolo re re motho o fahla magotlo goba o ntšha metsi ga re re motho wa rota mo o tla bo e le lehlapa go thoma gore o rota ga re re motho wa rota re re o fahla magotlo bjale ge le tsebe gore dika tša rena di ne le go thoma ka go gore seika se na le lediri e fela lediri la gona le thoma ka lefoko la gona le thoma ka go e kwa ke re go fahla magotlo go ntšha metsi wena go ya go fetola o se ko wa re tlhaloso ya go fahla magotlo ke go rota o swanetše o thome ka ke go rota go thoma gore re re go fahla magotlo o e fa karabo o re go rota go ra re e sa le seka kane se thoma ka go o swanetše gore o bontšhe gore ke karabo o re ke go rota karabo tša gago tša seka di swanetše o thoma ka ke di seka tša thoma ka go gape kane go thoma ka go ke seka re ne di ka tše dintšhi o ka bona tše dingwe re re go khura re ra gore motho o tagilwe a re no gore motho o tagilwe re re tate o khotše re a tseba gore o re tate o khotše go ra gore tate o tagilwe ke mebelelana ya go hlompha nyakang dika tše dingwe gape go na le buka ye re e bitsa gore ke marema ka dika buka eo ke buka e nngwe ya kgale e fela e sa šoma le matšatša ka baka la gore e na le dika le diema ka mogare ga tšona go o ka e hwetša e šomiše go hwetša diema le dika ra ba gape le dikanegelo tšhaba goba dikanegelo tša setšo sa le dithai dithai tšona gantši di be di lebelela gore na o nagana ka pela bjang di be di lebeletše monagano di be di lekola monagano go nagana ka pela thai sesepe se ile nokeng a ke gopole thai re ke gopole thai ya gabotse re ra sesepe thai o ile nokeng a nonna wa otile re ra sesepe akere gore na se ile kua ge ba ile go hlatswa kgale a ke rena ba hlatswa ka nokeng kgale ba hlatswa ka nokeng ba sa tlhose mo dipompeng ke sona se re rego thai o ile nokeng a nonno wa otile thai sa re time re ra nalete ge ka thoma ya tsena go gongwe o tla bo sa le o bona ge e tsena gore feletše kae o ka se bone le tlo inyaka mafelo la ba la hwetša ke sona se ba re thai sa re time ba e ra nalete lebelela dithai tše dingwe gona moo ra ba le dikoša tša setšo dikoša tša setšo ke tše dintšhi ebile di be di kgothaletša batho go dira mediro gantši gore dikoša tša matšema ge batho ba ile go tlhagola ba kgothaletšana ke gopola koša e re go mainamawe wa inamologa ke moloi wa bošego we wa inamologa ba e ra gore ge o tlhagola mola wa ka inamologa ba re mmage ke moloi wa bošego ke sona seo kgomang le gore batho ba gona ge ba hlagola ba sa fetše motho gona ba sa eme ba khutša ka nako e santse gore ba khutše ka yona
ka baka la re o tlo re go ema ba go opella koša eo ye nngwe gape ya dikoša tše e leng gore di be di kgothaletša ke dikoša tša go swana le bo mogoto hlakale ya swa ga go se go swa serite sa bokatiele katiele ya mohumanti wa bongwatu ngwatu o tšwa kae tšona ke sereto ebile ke košana direto tše tša kgale gantši e be le direto ebile e ba košana re na le dikoša tša go swana le dikoša tša manyalo mo re bolelang ka dikoša tša go swana le matswale tlogela dipitšana monga tšona o fihlile di na le molaetša di ra gore go o fihlile ka bogadi wa go thoma wa apeela batho ba ka bogadi re re matswale tlogela dipitšaela monga tšona ke eo e o fihle elela mošutelele ke dikošana tše e leng gore re re ke dikoša tša setšo di sa opelwa le ga e le gore gone ba letheletša direcot le ding mare dikošana tšeo di sa le bohlokwa ba bangwe ebile ba tloga ba dile di-cd le ding tša tšona go bontšha di sa le bohlokwa le mo go di-youtube go lebelela di sa le gona gomme ra ba le direto tša setšo ke direto tšela tša go swana le ge motho a etswa komeng direto tša setšo ke tšela motho ga itheta go swana le mašole kgale ga etswa go ntweng ga a boa a fentše ba reta gantši mo direto tša setšo ge batho ba etswa komeng goba lebollong a thoma ka kgomo yatsa o thoma ka gore kgomo yatsa ba ba motheeleditšeng ba regangwa ke mang a regangwa ke nna seleka sa bokatiele katiela mohumanti a thoma itheta ka mokgwa ithetang ka gona ke direto tša rena tša setšo gomme di sa le bohlokwa leletše le lekgolo go le motho swantse re tsebe go itheta bjale ka baithuti o mollo mongwe a tsebe sereto sa gagwe gore na ke yena mang solanka o le motho o moso o swanetše go tseba gore sereto sa gago ke mang goba o itheta bjang nna nka re ke nna gare ke nna seleka ke nna morwedi ya bapela ngwanenyana wa go nyala ga tembana ke nna mogoto tlhaka le a swa ga go se go swa serite ngwana wa forogwana le maisele ke tšhaba medidi bale o swantse gore o tsebe go itheta gore na go itheta o itheta bjang ra tla go unit ya boraro unit ya rena mešomo ya unit ya boraro re re nang o kwešišang ka lereo le ikanego letšhaba hlaloša ka boripana o be o ngwale le mehlala na o kwešiša eng ka lereo le dikanegelo tšhaba ke go boditše ka re ka ba dikanegelo tšhaba goba ya ba dikanegelo tša setšo goba ya ba dingwalo tša setšo ke le ntho le tee re re hlaloša ka boripana o be ngwale le mehlala re re ke lesome meputso ya gona ke e lesome swanetše go tlhalosa gore dikanegelo tšhaba di ra go reng o thoma o fe mehlala o re di ema o re di ka o ka no sepela o e fa mohlala o motee wa seema o e fa mohlala o motee wa seka o e fa mohlala o motee wa dithai o bona wa ntšha gore o kwešiša gore na kanegelo tšhaba ke eng potšišo ye nngwe gape ra re ngwala diema tše tharo o be o fe le hlalošo ya tšona ke le file mehlala ya diema wena ngwala nyaka tše ding tše tharo o be o fe le hlalošo ya tšona gore na gabotse dira gore meputso mo ke ye metshelo a re tleng uniting ya bone unit ya bone ke re tlong go ya hlahla le go le ya bofelo ke boletše ka red unit tše dine tše re tlo ya hlahla ke a hlahlile unit ya bobedi ka hlahla unit ya botshela bjale ke a hlahla ya boraro ke a hlahlile ya boraro bjale ke tla go mafelo ya bone e le go dingwalo tša sebjalebjalo goba tša sebjalebjale seng sebjalebjale tshwarelo ga se sebjalebjale ke sebjalebjale dingwalo tša sebjalebjale ka sekgowa ba re ke modern literature tšela tša dingwalo tšhaba le dikanegelo tša setšhaba goba dikanegelo tša setšo ke traditional literature ka sekgowa bjale ge dingwalo tša sebjalebjale ke dingwalo tšeo di hlalošago dilo goba go di laetša ka kgopolo ya kgauswi goba kgopolo ya sebjalebjale goba kgopolo ya sedikgonu
re na le mehlala ya dingwalo tša sebjalebjale ke kgopela lebale ka ga tsona ka mo go unit ya 4 yela ileng ka fase ga additional resources. Mehuta ya dingwalo tša sebjalebjale ke padi, ke kanegelo kopana, ke terama goba papadi goba tiragatšo. Re ka re terama ra re papadi goba ra re tiragatšo ke direto tša sebjalebjale. Keo ke mehuta ya dingwalo tša sebjalebjale: padi, kanegelo kopana, terama goba papadi goba tiragatšo, direto tša sebjalebjale. Ga re lebeleng dikagare, ke tlo hlalosa padi mo fela. Ke tlo hlalosa padi, gomme ka re padi ka sekgowa padi a kere ke novel. Ke sengwalo se se telele seo se nago le banego ba go feta ba bane, ebile se rulagantšwe ka dikarolo ka tsela yeo e itšego. Re ke sengwalo se se telele. Padi gantši o hwetša ine matlakala a matelele a mantši. Ke se se telele go humana se na matlakala a mantši. Humana matlakala tše dingwe di fihla go 300, tše dingwe di fihla go 100, tše dingwe ga se gantši di ba ka fase ga 50. Di ba gona dipadi tša go fihla ka fase ga 50 re lebeletše go ya ka mephato dikolong. Tša bana ba bannyane ka se tše di telele ka mokgwa dipadi tša gona. E fela tša batho ba bagolo o humana le gore di matlakala a mantši. Bjale ke se se telele o humana se bolela ka taba e tee go tloga mathomong go fihla mafelelong. Banego ba gona ke ba bantši, ga e be le banego ba mmalwa go sa le kanegelo kopana. Banego ba gona gantši ba feta ba bane. Ebile padi e na le thulaganyo gore na e rulagantšwe bjang. Le ge e le gore motho ga a ngwala mo pading ga a di bontšhe gore nang padi e ne taudišo e ne thatafalo. Rena ge re a hlahla padi re bontšha thulaganyo gore na padi e gabotse e rulagantšwe gabotse na. Le mongwadi ga a ngwala o lebeletše tsona tše re tlong go di bolela tša thulaganyo ya padi, e fela ga a di laetše ka gare ga padi, o di laetša ka go ngwala, ga a di laetše bjale ka dihlogo. A re lebele thulaganyo ya padi. Thulaganyo ya padi ka tsela ye, re na le taudišo, re na le thatafalo, re na le sehloa, re na le tlemollo ya lehuto. Taudišo ya padi e na le matseno, ya ba le mmele, ya ba lefelo. Ra ba le thatafalo, ra ba le sehloa. Thatafalo ke mo e leng gore ditaba di thoma go thatafa. Ke gore mo go taudišo re ka re ke kalotaba, ba bangwe ba re ke kalotaba. Go raya gore o bolela taba mathomong wa di a nega gabotse gore na ditaba tše di thomile kae. Pele o e tla go thatafala, go tla mo e leng gore di thoma go thatafala. Ge di thoma go thatafala re di bitša gore ke thatafalo. Mareo a go swa le bo thatafalo ba bangwe ba nna ka mokgwa ba bitsang ka gona go ya ka bangwadi gore bangwadi ba beile bjang. E fela re ba le thatafalo, ra ba le sehloa. Sehloa bjale ke ge dithoma di thatafile kudu, ka sekgwa re ke climax, gore di thatafile bjale ga re tsebe gore nang di tla ba gabotse goba di tla fela go ya pele na ge di tla mo sehloeng. Ka morago ra ba tlemollo ya lehuto, se lehuto. Ra ba le tlemollo ya lehuto. Ge re thoma re ba le tlemollo ya lehuto, go raya gore ditaba di fitlhile bofelong. Bjale re kgona go tseba gore taba tšela ne batho ba di baka ke tše di botse goba ke tše dimpe na. Go na le tše dingwe tše di sa di leng gona mo pading ge re sa bolele ka thulaganyo. Ga se thulaganyo fela mo pading, re na le go swana le kgwekgwe e le go molaetša mogolo goba morero mogolo wa padi, re e bitša kgwekgwe. Ra ba le molaetša, o se ko wa hlakantšha kgwekgwe le molaetša. Kgwekgwe ke morero mogolo, main theme ka mo go padi. Molaetša ke message gore na gabotsebotse molaetša wa padi e ra gore. Gape ra ba le tshwantšho ya banegwa goba mehuta ya banegwa. Re na le tshwantšho le mehuta ya banegwa ka mo go padi.
ke kgopela dihlogo tše ke boletšeng ka tšona ka moka tša botaudišo thulaganyo kgwekgwe molaetša tshwantšho ya banegwa ke kgopela le bale ka tšona ka mo go unit ya 4 mešongwana šiwege dipotšišo tše gantši o ka di hwetšang tšeo e leng gore di malebana le dingwalo tša sebjalebjale re ka re fe dikarolo tše dine tšeo thulaganyo ya padi e ka arolwago ka tšona gomme o ahlaahle ka boripana e tee ya tšona re fe tše dine ke boletše tše dine ra re tšeo padi thulaganyo ya padi e arotšego ka tšona gomme o ahlaahle e tee ge o ka re taudišo wa re thatafala wa re sehloa wa re tlemolla ya lehuto o tla bo šomile e fela wa go ahlaahlwa e tee o kgetha rona wa ahlaahlwa efe a ke re tšele wa dingwala fela tše dine tše go fetša wa ahlaahlwa e tee meputso mo e ka ba mehlano le go feta ra re e fa hlalošo ya taudišo ya terama gomme wa ahlaahle ka boripana dikarolo tša yona hlalošo ya taudišo ya terama go botse ka re taudišo e na le mmele e na le matseno le mmele le bofelo gomme o fa hlalošo ya taudišo ya terama gore ge re bolela ka taudišo ya terama re bolela ka eng taudišo ya terama taudišo ya kanegelo kopana taudišo ya padi ga di fapane kudu o swantse go tseba gore nang taudišo ge re bolela ka taudišo re ra eng gomme ra re o ahlaahle ka boripana dikarolo tša yona tša taudišo wa hlalosa taudišo go fetša wa ahlaahlwa dikarolo tša yona meputso ya ba e lesome gona moo aga ye potšišo e tšwa mola a e wele mo uniting ya rena ya 4 ke no ba ke itlišitše ka baka la gore gantši e ba gona mo go assignment goba mo go hlahlobo yona e wela uniting yela ya rena ya 5 e fela le gona ka mo go e wela uniting ya rena ya 5 gomme le ka mo uniting ya 4 e ka wela ka nako tše dingwe le ge e le gore gantši e wela ka uniting ya 5 kgetha diphoofolo tše pedi tšeo di šomišwago thetogaleng tša meloko goba tša dihlopha tša dipapadi gomme o hlaloše mabaka a di dirilego gore go kgethwe diphoofolo tšeo a le botša ke re ye gantši go gore e ka wela ka uniting ya 3 goba ka uniting ya 5 ka bokare e bolela ka diphoofolo ge o bolela ka diphoofolo thetogaleng gantši e tlo wela ka uniting ya 3 ge o bolela ka diphoofolo tša dihlopha e wela uniting ye ya 5 gomme e re kgetha diphoofolo tše pedi tšeo di šomišwago thetogaleng o ka kgetha kgomo goba wa kgetha tau gomme o hlaloše mabaka a dirilego gore go kgetha diphoofolo tšeo ke ka baka lang batho ba kgethile diphoofolo tšeo o bona ke ka baka lang batho ba kgethile gore go bana ba bina tau batho ba kgethile gore ke bana ba bina kgomo batho ba kgethile gore ke bana ba bina tlhantlhagane mo dipapading ke ka baka lang batho ba kgethile gore ke bona ba re ke ya di-Springboks gore na ke ka baka lang ba kgethile di-Springbok ba ipona bjale ka eng la bofelo ge kakaretšo balang di-unit ka moka tšeo ke di boletšeng di bale ka moka ga tšona e fela kudu-kudu o lebelele diputšo tšeo di lego mo go di-assignmente go o bala di-unit tšewe o ele hloko diputšo tše di lego mo go di-assignmente o se kwa hwetša o bala o no bala o sa lebele gore ga botsebotse putšo tše di tla tšwa goba a ke re gantšhe re re motho ga a paletšwe ga se gore motho o ba a sa kgone go ra gore o badile mo e leng gore a se ba botšiša gona bjale nna ke ya go hlahla ke re wena bala mo e leng gore o tlo go botšiša gona lebelela di-assignment tša gago gomme ke tšona tše tlo go hlahla gore na o bale kae ge o na le dipotšišo mabapi le seo o sa se kwešišego mo uniting tšeo re boletšego ka tšona e kgokaganye le nna ka mogala wa letheka cell phone goba ka email goba ka yena WhatsApp ge e le gore WhatsApp wa kgona e fela go go boditše ka re o bolele leina la gago o bolele leina la module o re fe nomoro ya moithuti yeo re e bitšang gore ke student number gore ke tsebe gore nang ke bolela le mang ke kgola re le kwešišitše seo
ke se boletsego ke boletše ka di-unit tša rena tše dine ke a leboga le lakeletša mahlatse le mahlogonono dihlahlobong tša lena tša semester ye o ka re modimo a ka ba le lena la tšwelelela le ge go le thata e fela ga go boima ke a leboga